अवधान ओडिशा आपको स्वागत। आज हूँ 8 अगस्ट शुक्रवार। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट माध्यम जनातु आपण मैंने क्यों जिले देखुंत जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुंचर। चलतु लेट नक खबर पर नजर पकेबा। प्रथम खबर, राज्य सरकार बड़ नियुक्ति खूब शीघ्र हेबे 22,896 कर्मचारी। 10 विभाग ग्रुप सी 22,896 पदवी पूरण पर मुख्य शासन सचिव निर्देश देइचंती। अगस्ट 31 सुधा नियुक्ति प्रक्रिया सारिबा को निर्देश दिया जायछि। विद्यालय गणशिक्षा विभाग सर्वाधिक 8,358 जन नियुक्ति मिलिबो। पंचायत राज विभाग 4,042, स्वास्थ्य विभाग 3,677 पदवी पूरण होबो। 10 विभाग नियुक्ति सारिबा को निर्देश देइचंती उच्च शिक्षा विभाग। 10 विभाग 44,909 पदवी खाली पड़िथिया बेले 22,896 पदवी पूरण पर विभाग गुडी को निर्देश देइचंती मुख्य शासन सचिव। परवर्ती खबर, यूपीआई को ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़ चेतावनी। फोन पे एवं गूगल पे यूजर्स को पई गुरुत्वपूर्ण सूचना। आरबीआई गवर्नर संजय मालहोत्रा बुधवार दिन कहते जे देश में पेमेंट सिस्टम रे विप्लव आने को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बा यूपीआई सबुदिन मागणा होई न पारे। से सूचित करछन्ती जे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चलाउथिबा खर्च उपभोक्ता मानक उपरे लदिबा को पड़ी पारे बोली से संकेत दैछन्ती। संजय मालहोत्रा एमपीसी रो बैठक पर आयोजित प्रेस मीट रे कहछन्ती जे एबे यह मागणा भी नुहे, एथिपाई किए ना किए पेमेंट करूची। सरकार तांको सॉफ्टवेयर देउछन्ती। सेपरी मार्चेंट डिस्काउंट रेट उपभोक्तांक उपरे लगा जाय पारे कि प्रश्न उपरे आरबीआई गवर्नर कहते खर्च होउची एवं एही खर्च काहारी को पेमेंट करने को पड़ुची। एमडीआर से शुल्क जहाँ पेमेंट प्रेसिंग कंपनी गुड़िक दुकान एवं व्यवसाय गुड़िक डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने आनी थाए। जनवरी 2020 रु यूपीआई ट्रांजैक्शन एमडीआर ठारू मुक्त करा जायछि। नंबर 3, जातीय हस्ततंत्र दिवस ओडिशा आयोजित होइछि स्वतंत्र कार्यक्रम। एही परिप्रेक्षी राजधानी भुवनेश्वर में पहुंचती माधुरी दीक्षित। गुरुवार दिन जनता मैदान में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्र अतिथि भाव माधुरी जोगदे ईकेटीए शुभारंभ करछन्ती। उक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं समवाय मंत्री और हस्ततंत्र मंत्री प्रदीप बलवंत सामंत उपस्थित रहिछन्ती। माधुरी ओडिशा हस्ततंत्र ब्रांड आंबासेडर रहिछन्ती। आसंता 13 तारिख पर्यंत एही मेला चलिबो। बाहर राज्यर बुणाकार माने एही कार्यक्रम में जोगदेबे। राज्य तथा राज्य बाहर अनेक बुणाकार मेला रे सेमानक स्टॉल खोलिछन्ती। नंबर 4, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मंगलवार ठारू 3 दिनिया नुआ दिल्ली गस्तरे जाइछन्ती। एही अवसर में से बुधवार एकाधिक केंद्र मंत्री को साक्षात करछन्ती। केंद्र खाउटी कल्याण मंत्री प्रहलाद जोशी को मुख्यमंत्री भेटिछन्ती। एही अवसर में तांको सह राज्य उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव एवं केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत राज्य में 5 जन एमपी भर्तृहरि महाताप, संबित पात्र, प्रदीप सुरोहित, संगीत कुमारी सिंहदेव प्रमुख उपस्थित थिले। यह सह राज्य में खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण सचिव संजय सिंह मध्य उपस्थित थिले। एही अवसर में एक बैठक अनुष्ठित होइता बेले ओडिशारू अधिक चाउल उठाइबाकू राज्य सरकार प्रस्ताव दैछन्ती। एफसीआई मासिकिया भावे अधिक चाउल उठाइबा दरकार। धान उत्पादन रे ओडिशा बड़का राज्य होइतिबारु आसंता अमल ऋतुरे अधिक धान उठाइबा लागि एफसीआई को निर्देश देबा लागि मुख्यमंत्री कहिथिले। अन्यपटे केंद्र मंत्री मध्य एहाकू तर्जमा करी पदक्षेप नेबा लागि मंत्रालयर अधिकारी को निर्देश देथिबा तांको एक्स जोगी सूचना दैछन्ती। नंबर 5, ओडिशार सार्वजनिक स्थान रे ओडिशा भाषा प्राधान्य को आउरी सुदृढ़ करिया पई राज्य सरकार गृह और नगर उन्नयन विभाग राज्यर नगरांचल थिबा समस्त दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मानकू ओडिया लिपि रे साइन बोर्ड लगाइबा को निर्देश दैछन्ती। प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी ए निर्देशनामा जारी करी नगर उन्नयन, पौरपालिका और अधिसूचित अधिक अंचल अधीन थिबा समस्त प्रतिष्ठान को 55 दिन मध्य ए नियम पालन करने को कहते। निर्देश अनुसार साइन बोर्ड मोट अंचल अति कम 60% ओडिया लिपि हेबा आवश्यक। जो प्रतिष्ठान माने ए नियम पालन करेंगे नहीं सेमानकु प्रथमे औपचारिक नोटिस जारी कराजिबो एवं 55 दिन समय दियाजिबो। एहा परे मध्य नियम उल्लंघन कले दैनिक 500 टंका जरिमाना लागू हेबो। अन्य पक्षरे नियम पालन करथिबा प्रतिष्ठान माने ट्रेड लाइसेंस नवीकरण फ्री रे 5% रिहाती पाइबे, जहाँ सुजोग किंबा भुवनेश्वर मी पोर्टाल माध्यम उपलब्ध हेबो। नंबर 6, उत्तराखंड उत्तरकाशी बादल फटा वर्षा पर भयंकर विपर्यय। धराली गाँव में क्षीर गंगार आसथिबा भयंकर बन्या व्यापक क्षयक्षति घटिछि। एपर्यंत 5 जनकर मृत्यु होइता बेले अनेक निखोज अछन्ति। तेबे उत्तराखंड रे एबळे प्राकृतिक विपर्यय नुआ नुहे। राज्य में विगत 9 वर्ष में बहु संख्यार प्राकृतिक विपद आसिछि एवं अनेक धनजीवन नष्ट हो जाइछि। विपर्यय परिचालन विभाग राज्यर सतर्क दुर्घटना, निया, भूस्खलन, भूकंप
ଭୂକମ୍ପ, ବନ୍ୟା, ହିମସ୍ଖଳନ, ବଜ୍ରପାତ, ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ବନାଗ୍ନି ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ଭଳି ଘଟଣାର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଆହତ, ନିଖୋଜ ହେବାର ସୂଚନା ଏକତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଘରର ଆଂଶିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ରେକର୍ଡ ରଖାଯାଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ 2015ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି। ନମ୍ବର 7, ରାଜ୍ୟରେ ଜୈବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଜୈବ ସମ୍ବଳକୁ ଆଧାର କରି ଜୈବ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏକ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଜୈବ ଅର୍ଥନୀତି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାରେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଏବଂ IMM ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଆଜି ଖାରବେଳ ଭବନରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଚିତ୍ରା ଅରୁମୁଗମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ପୂଜା ମିଶ୍ର ଏବଂ IMM ସମ୍ବଲପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ମହାଦେବ ଜୟସ୍ୱାଲ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଜୈବ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ IMM ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜୈବ ଅର୍ଥନୀତି ରିପୋର୍ଟ ବିକଶିତ କରିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଓ ବିକାଶ ସୁଯୋଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ଏକ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା 5 ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହାସହ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କୋରାପୁଟରେ ଆୟୋଜିତ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ରହିଛି ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଔଷଧୀୟ ଗଛରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇ ରୋଗୀ ଉପଶମ ପାଉଛନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଭଲ ହେବ ଫାଇଲେରିଆ। ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଫାଇଲେରିଆ ଔଷଧ ସନ୍ଧାନ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ବାୟୋ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ବିଭାଗ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଆଣି ଫାଇଲେରିଆ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ 40 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଏହି ଔଷଧ ଫାଇଲେରିଆ ସେଲ୍ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10, ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 3.9 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୂକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମନ୍ଦସୌର ଜିଲ୍ଲାର ପିପାଲିୟ ମଣ୍ଡି ଓ ମହଲଗଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରତାପଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ସହରରେ ଭୂମିରୁ 10 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସକାଳ 10:07 ମଲ୍ହାରଗଡ଼ର ତହସିଲର ଅମରାପୁର, କାନଘାଟି, ପିପାଲିୟ ମଣ୍ଡି ଆଖପାଖର ଗାଁର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦସୌରର ରେୱାସ ଦେବତା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରତାପଗଡ଼ ସହରର ନୟା ଆବାଡ଼ି, ସଦର ବଜାର, ଆରେପାଟି, ଜଳକାର୍ଯ୍ୟ, ବାବାବାଗ କଲୋନୀ, ମନପୁର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ତାଉକି ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଶେଷଥର ପାଇଁ 2000 ମସିହାରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.9 ଥିଲା ବୋଲି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲ ଅଧୀନ ଚିଲିକାରୁ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବେଆଇନ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଶାହବାଜପୁର, ବୁଦ୍ଧିବର, ଡିଆଁକୁଦା, ତାଳବଳା ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ 330 ଏକର ଚିଲିକାରେ ହୋଇଥିବା ମାଟିବନ୍ଧ ଓ ଜାଲ ଘେରିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜାଲ, କିଳା, ବାଉଁଶ ଆଦିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦରେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତହସିଲଦାର ବିକାଶ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବଡ଼ JCB ମେସିନ ସହିତ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପଫେତୁର ପ୍ରତୀକ ପଣ୍ଡା, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା ASI କୃତିବାସ ବେହେରା, ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ GPS ଅପରେଟର ତଥା ଫିସରୀ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଶୈବାଳ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚିଲିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘେରିମୁକ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ବିକାଶ ସେଠୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ଟାଟା କନସଲ୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି 80% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ବେତନ ବୃଦ୍ଧି 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ସୂଚନା କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇମେଲରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଥା ହେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ 12,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ହେଲେ ଏଥର ବୈଶ୍ୱିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ଧିମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମେରିକା ନୀତିରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା କାରଣରୁ ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏଣୁ TCS ସେପ୍ଟେମ୍ବର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି
निष्पत्ति नहीं। निष्पत्ति जो जूनियर रु मिड लेवल कर्मचारी को लाभ मिल। नंबर 13 कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पुणी थे निर्वाचन कमिशन को टार्गेट करछंती। भोटर तालिका पर प्रश्न उठाई राहुल गांधी एक सांबादिक सम्मेलन में से कहते जनसाधारण भोटर तालिका पर विश्वास करते नहीं, एथिरे नकली भोटर को जोड़ा जाइए। से महाराष्ट्र और हरियाणा निर्वाचन फलाफल विषय कहते। राहुल गांधी कहते संविधान मूलदुआ होउछि भोट। ए परिस्थिति रे आमको चिंता करने को पड़ो जे सठिक लोक भोट देवाक अनुमति दि जाउछि कि भोटर तालिका नकली भोटर जोड़ा जाइछि कि। महाराष्ट्र में 40 लाख रहस्यमय भोटर अछंती। निर्वाचन कमिशन भोटर तालिका विषय उत्तर देवा उचित। निर्वाचन कमिशन कहवा उचित जे भोटर तालिका ठीक ना भूल। निर्वाचन कमिशन कहीं इलेक्ट्रोनिक तथ्य प्रदान करूना। आम बारंबार कमिशन को तथ्य मागिथिलु किंतु आमको ताहा मिली नथिला। तथ्य कथा भूली जांतु सेमाने आमको उत्तर देवाक मध्य मना कर दिथिले। नंबर 14 ओडिशा हस्ततंत्र ऑनलाइन व्यावसायिक प्लाटफर्म आर्ट्स ऑफ इविंग तरफरु अति आकर्षणीय और नियारा भाव जातीय हस्ततंत्र दिवस पालित हो जाइछि। ओडिशार बुणाकाण परंपरा को सम्मान देवा सह यह नूतन दिगरे आगाई नेबा पई अभिनव प्रयास करा जाइछि। ए वर्ष आर्ट्स ऑफ इविंग तांकर ओडिशा हस्ततंत्र सामग्री को एडाई मॉडल माध्यम रे दर्शाइबा आरंभ करछंती, जहां अत्यंत कम खर्च और त्वरित उपाय उत्पादन मान को विश्वस्तरीय उपस्थान करिबारे सहाय्य करिवो। एहा माध्यम रे ओडिशा हस्ततंत्र विदेश ग्राहकंक सह संयुक्त करा जाइछि। हस्ततंत्र दिवस पालन अवसर रे एओडब्ल्यू पक्षरु एरिस्क प्रचार प्रसार पई पदक्षेप निया जाइछि। ए स्किल को अहिंसा रेशम बा करुणा रेशम भी कुआ जाय। पारंपरिक रेशम उत्पादन रे रेशम कीट को जीवंत अवस्था रे सिझेई दिया जाय, किंतु ए रेशम उत्पादन रे कीट को कोनोसी हानि न करा जाय। तांको पूर्ण जीवन चक्र सप्ताह करी बाहरिया पर रेशम को तैयारी करा जाय। ए मानविक संवेदन और अहिंसार धारा को एक नीतिगत विकल्प हिसाब रे विश्व रे प्रचार करा जाउछि। परवर्ती खबर राज्य रे 5 जिला को सतर्क रहबा को परामर्श दी जायछि। आगामी 3 घंटा पर्यंत 5 जिले में येलो वार्निंग जारी कर सतर्क रहबा को परामर्श दैछन आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफान पूर्वानुमान करी कोरापुट मयूरभंज नयगढ़ पुरी और रायगढ़ यह सब जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान में आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर हेबार संभावना रही। अगस्ट 8 तारिख पर किसी जिला को येलो वार्निंग जारी कर सतर्क करछि पाणीपाग केन्द्र। यह जिलागुड़िक होछि केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगढ़, कोरापुट, मालकानगिरी यह सब जिलागुड़िक प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। नंबर 16 चलित वर्ष राखी पर्व अगस्ट 9 तारिख में पालन कर पर्व को केन्द्र कर बजार एक बड़ धरण व्यावसायिक कारबार हेबार संभावना सृष्टि होइछि। सर्वभारतीय व्यवसाय महासंघ अनुसार चलित वर्ष राखी अवसर सारा देश में प्राय 17,000 कोटी टंकार व्यवसाय हेबो बोली अनुमान करा जाउछि। गत किछि वर्ष धरि राखी बजार एक बड़ परिवर्तन देखा मिली। वर्तमान बजार चाइना निर्मित राखी संपूर्ण रूपे गायब हो जाइछि एवं केवल भारत निर्मित राखी बिक्री होछि। ग्राहक माने स्वदेशी सामग्री किनिबा को अधिक आग्रह होउछन्ति, जहां मेक इन इंडिया अभियान को बड़ प्रोत्साहन देउछि। क्याटर जातीय महासचिव प्रवीण खंडेवाल को कहबा अनुसार केवल राखी 17,000 कोटी टंकार कारबार हेबाकु थिया बेले मिठा ड्राई फ्रुट्स उपरे सामग्री एवं पोशाक भली अन्य सामग्री अतिरिक्त 4,000 कोटी टंकार व्यवहार हेबार संभावना रही। नंबर 17 जम्मू काश्मीर उधमपुर जिले में एक बड़ खबर सामना आसी। एठारे बसंतगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जवान गाड़ी एक गभीर आघात खसी पड़ी। कंडुआ अंचल निकट में एक दुर्घटना घटी। ए दुर्घटना 2 जन सीआरपीएफ जवान मृत्यु होती। एसहित 17 जन जवान आहत होती। समस्त आहतों को कमांड हस्पिटाल नि घटनास्थल में उद्धारकारी दल उपस्थित अच्छा। केन्द्रमंत्री डॉक्टर जतेन्द्र सिंह यह दुर्घटना दुख प्रकाश कर सोशल मीडिया एक्स पोस्ट शेयर कर से लिखिं कंडुआ बसंतगढ़ अंचल में सीआरपीएफ एक गाड़ी सहित झकाड़ होता बेले दुर्घटना खबर शुणी मु दुखित। गाड़ी में सीआरपीएफ अनेक साहसी जवान होती। मु वर्तमान डीसी सलोनी राय कथा होची जी व्यक्तिगत भाव में परिस्थिति पर नजर रखिंट एवं मते सूचना देउछंती। उद्धार कार्य तुरंत आरंभ कर स्थानीय लोक स्वच्छतार साहाय्य करने को आगे आसी समस्त संभाव्य साहाय्य सुनिश्चित कर। नंबर 18 परवर्ती खबर प्रथम थर विश्व चैंपियंस खेलने को जाउथिबा बेस उत्साहित अच्छु। भारत मनोनीत होता मात्र 2टी महिला जुगल जोड़ी थिबारु गर्व भी लगुची। तेबे यह एक विश्वस्तरीय प्रतियोगिता होतिबारु आरंभरू ही आम अभियान आह्वान भरा हेबो बोली आशा करछु। तथापि श्रेष्ठ प्रदर्शन करी देश पई पदक जितिबाकू निश्चित भावे आप्राण उद्यम करबाकू उभयंक शक्ति और सामर्थ्य को बुझी उत्तम बुझाणा और समन्वयर सह खेलिले ए लक्ष्य पूरण करिबार असंभव नुहे बोली भाबुछु। फ्रांस पेरिस रे चलित अगस्ट 25 ରୁ 31 तारिख पर्यंत आयोजित होबाकुथिबा WF विश्व बैडमिंटन चैंपियंस खेलिबाकू आमंत्रित होइतिबा राज्यर सफलता महिला बैडमिंटन जोड़ी तथा 2 भौणी
ତାପର୍ଣ୍ଣା ଓ ଶ୍ଵେତପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଏହି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ପୁଣି ଶୁଳ୍କ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା ଫଳରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ 50% ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଆଜିଠୁ ଭାରତ ଉପରେ 25% ଟାରିଫ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 27ରୁ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଟାରିଫ ଲାଗୁ ହେବ। ଆମେରିକା କହିଛି ରୁଷର ଭାରତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବାରୁ ଜବାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିବ ଓ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ତା ଉପରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ ତେବେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଘଟଣାରେ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ନିହାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଚୁପ୍ ବସିନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ସଂକେତ ଦେଉଛି ଏବେ ବି ସରିନି ତଦନ୍ତ। ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ମାଛଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ ଜୋରଦାର କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସ୍କାନରରେ ଅଛି ବୋଲି ସଭାପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭୂମିକା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିହାର ଖଣ୍ଡ ଅକ୍ଷମତା ହଟାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପାଦକ ନଚେତ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ନିହାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।